الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tetamu kita Syekh Dr. Abdul Khaliq Aswadi, yang mana beliau datang dari Yaman dan bermukim dari Malaysia. Di Malaysia beliau datang rehla dakwah ke Kalimantan ini mulai hari Jumat kemarin, dan merupakan daripada murid daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Salim. Beliau memulai daripada ceramah beliau, daripada nasihat beliau di majelis ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مدير هذا المعهد، معهد دار السلام، ربما لا أذكر اسمه، الشيخ حسن الدين، ونائبه الشيخ عبد الهادي. بقية الأساتذة يعثروني على معرفة أسمائهم. الطلاب جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Mudir Ma'had Darussalam, Guru Hasanuddin, dan beliau Guru Abdul Hadi, dan semua para asatid, para tuan guru, dan semua yang hadir di majelis di tempat ini. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan beliau menyapa kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ahbabul kiram, inna min na'amillah an naltaqi bikum hadzal yawm fi ma'hadikum. Di antara nikmat yang besar kepada Allah, kita bisa bertemu di saat ini di Ma'had Darussalam. Walam yakun afdal min liqa'il ikhwan wal ahbab wal ashab. Tidak ada yang lebih afdal, lebih utama daripada ketika ada pertemuan antara sahabat, ahbab, dan kawan-kawan. Kaifa idza kana al-liqa' bil 'ilm, ahli al-'ilm wal 'ulama wal awliya was salihin. Bagaimana kalau perjumpaan tersebut, perjumpaan dengan para ulama, perjumpaan dengan ahli ilmu, pertemuan dengan orang-orang saleh. Yakunul ajr akbar wal madad afdal wal ni'mah min Allah atam. Maka pahala itu akan semakin besar, nikmat akan semakin sempurna. Tamma Allah alaina wa akramana bi ziyarati ma'hadikum wa hadha syarafun lana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, menyempurnakan nikmatnya kepada kita, dan kemuliaan bagi saya ketika saya bisa bersilaturahmi di ma'had ini. Wajibun alaina tashji'al ilmu ahli al-ilm. Dan wajib bagi kita untuk menyemangati, memberikan semangat, support kepada penuntut ilmu dan ahli ilmu. Wal munasahah wal muzawarah. Dan saling memberikan nasihat dan saling berziarah, bersilaturahmi. Wal akhdh wal 'ata fi ma bainana wa bainahum. Dan saling memberikan dan tukar menukar apa yang kita punya. Fa inna amanatul ilm an yu'khadh wa an yuraddu ila ahlihi. Karena di antara amanat ilmu, yakni kita mengajarkan dan mengambil faedah dari orang lain. Waqad sami'na min al-a'immah wal ulama al-kathir kaifa kanat ziyaratuhum li ba'dihim al-ba'd. Maka sebagaimana kita ketahui daripada para ulama, banyak sekali mereka ketika berziarah kepada sesama ulama, sesama ahli ilmu. ورد عن الإمام الشافعي أنه قال ما أحببت البقاء في الدنيا إلا لخصلتين. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak betah di dunia ini kecuali yang membuat aku betah di dunia ini ada dua perkara. Qiyamul lail
Yang pertama, qiyamul lail, bangun malam. لأنه يأنس بالله. Karena ketika kita bangun malam, Imam Syafi'i merasa mendapatkan ketenangan dengan Allah ويخشع معه. dan mendapatkan kekhusyuan. وتعرج روحه مع الله. Maka ruh beliau seakan-akan terbang menuju kepada Allah. فلم يكن عنده أسعد من هذا اللقاء. Maka tidak ada waktu yang lebih bahagia, lebih nyaman ketika di waktu وقد tersebut. كانوا لا يشعرون بانقضاء الليل إذا سمعوا المؤذن الله أكبر انتبهوا وإلا فهم في حضور دائم مستمر مع الله. Imam Syafi'i ketika di malam hari beliau selalu hudur, selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bahkan akan sadar ketika ada adzan subuh. Wal khislatu tsaniyah qala mujalasatul ikhwan. Dan yang kedua yaitu saling duduk mujalasah dengan para sahabat. Famujalasatul ikhwan ni'mah minan ni'am. Ketika kita bisa saling duduk bersama sesama saudara, sesama sahabat, yaitu nikmat besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Khususan idza kanat ukhuwah lillah wa fillah. Terkhusus ketika hubungan tersebut karena Allah dan karena Rasulullah. Fa inna ajraha 'azim. Maka pahala yang didapati sangatlah begitu besar. Waqad besar. jaa fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Aktsiru minal asdiqa wal ashab fa inna likulli wahidin minhum yaumal qiyamah syafa'ah." Nabi mengatakan, perbanyak kalian untuk mencari kawan, mencari sahabat, karena di hari kiamat bisa jadi mereka memberikan syafaat kepada kita. Wa dzakara al-Imam al-Ghazali fil Ihya, disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, babil ukhuwah anna man ahdatha akhan lahu fillah ahdatha Allahu lahu darajah fil jannah. Disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya di bab ukhuwah, persaudaraan. Imam Ghazali mengatakan bahwa barang siapa yang saling bersaudara, mempersaudarakan sesama muslim, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan derajat. Hadza idza kana min umumin nas. Itu kalau persahabatan secara umum. Fakaifa idza kana min al-awliya? Apalagi bagaimana ketika kita bersahabat dengan para aulia. Wa min al-ulama was-salihin wal akhyar. Ketika kita bersahabat dengan para ulama, orang-orang saleh, orang akhyar, yakunu al-ajr akbar wal fadl a'zam. Maka pahala yang akan didapati jauh lebih besar lagi. Wa qad kanu yaltaquna ma'a ba'dihim al-ba'd wa yatazawarun min ajli an-nadharat wa min ajli al-istimdad an yastamidda ba'dhum ba'd. Mereka saling bersilaturahmi, saling berkumpul, saling bertemu. Mereka saling mengharapkan nazar, pandangan khusus daripada saudara-saudaranya. Mereka saling memandang dengan rahmat. لأن وجوه العلماء من نظر إليها صارت تلك النظرة متسلسلة إلى رسول الله. Karena disebutkan bahwasanya ketika kita memandang daripada wajah para ulama, pandangan tersebut itu bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pandangan tersebut bisa bersambung kepada Nabi Muhammad? Ini masalah isnad dan talaqi. Syekh an syekh. Didapati dari guru ke guru-gurunya. Wa alim an alim ila sayyidil ulama sallallahu alaihi wasallam. Pandangan tersebut didapati dari ketika kita memandang alim sampai kepada Nabi Muhammad. Wa hakadha an-nadharat takun mutasalsilah min shaykhik ila shaykhih ila syekh ila sayyid asy-syuyukh sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nazar, memandang mereka itu mempunyai sanad. Kita memandang ulama tersebut memandang gurunya sampai memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sirr fi dinina huwa sirr al-isnad. Ini merupakan sir rahasia di agama kita, yakni sir isnad. Wa qad qala al-ulama qadiman innal isnad min khusa'is hadhihi al-ummah al-muhammadiyah. Ulama mengatakan bahwasanya isnad, sanad merupakan daripada kekhususan umat baginda Nabi Muhammad. Lam yakun al-isnad wa at-talaqqi bi hadhihi al-asanid bain al-umam as-sabiqah.
Di umat-umat terdahulu nggak ada isnad tersebut dan saling talaki, saling mengambil ilmu kepada mereka nggak ada. فلا تجد علومهم ومواريثهم متصلة ولها أسانيد إلا هذه الأمة مما خصها الله به سلسلة الاتصال والإسناد والتلقي شيخ عن شيخ إلى رسول الله. Di umat terdahulu nggak ada seperti umat Nabi Muhammad SAW. Mereka keilmuan mereka nggak bersambung. Kalau kita umat Nabi Muhammad, keilmuan kita bersambung, mempunyai rantai, mempunyai ikatan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. وقد قال عبد الله بن المبارك Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, لولا الإسناد في الدين لقال في الدين من شاء بما شاء. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalaulah bukan gara-gara sanad, maka semua orang akan bisa berbicara tentang agama apapun yang mau mereka bicarakan. وكانوا يسمون السلف الصالح علم الإسناد يسمونه بعلم قوائم الرجال الذي يوصل الرجال بالرجال. Ilmu isnad itu disebutkan oleh orang kaum soleh, kaum solihin, merupakan qawaimur rijal, yang menyambungkan orang-orang mulia ya dengan orang-orang mulia. Bersambung kita dengan guru kita, mereka orang mulia, kita bersambung dengan mereka. وقديما نسمع عندنا في اليمن وخصوصا في حضرموت يقول الإسناد هو ربط القافلة أولها بآخر آخرها بأولها. ربط القافلة، القافلة عبارة كناية عن القافلة. Isnad, ada berucapan orang Hadramut mengatakan isnad itu ibarat mengikatkan qafilah, rombongan dengan yang akhir seperti gerbong kereta selalu terikat nyambung sampai ke depannya. فيعبرون بالإسناد كالقافلة، قافلة يعني جمل بعد جمل، جمل بعد جمل هكذا إلى أولها، وكذلك العلم والإسناد والأخذ هكذا شيخ عن شيخ إلى رسول الله. Seperti kalau di Arab itu onta, qafilah itu mereka ketika berjalan menggunakan beberapa onta tersambung, mereka nggak terputus, nyambung dari yang bahkan dari akhir sampai ke depan. Begitu juga isnad sama seperti itu. وقد جاء جماعة إلى الإمام أحمد بن حنبل. Datang rombongan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. وقالوا له يا إمام لقد دسي وكذب على رسول الله 20,000 حديث. Mereka mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, banyak sekarang yang berdusta kepada Nabi Muhammad sehingga lebih daripada 20.000 hadis ya yang tercampur, belum tahu mana yang asli ataupun yang palsu. وخصوصا ما جاء عن الفرق كالمعتزلة والمرجئة والقدرية أو ما جاء في الفروع عن التشيع وأهلها خصوصا في الفروع أو في العقائد. Terkhusus tentang perbedaan pendapat di antara Mu'tazilah, Syiah dan yang lain-lainnya. فماذا قال الإمام أحمد بن حنبل؟ Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? قال إذا تعيش لها أي لهذه الأحاديث حق النبي الجهابذة العلماء والنقاد يخرجون أحاديثها وأسانيدها حتى يصححوها وينقوها تنقية كاملة حتى تكون موصولة برسول الله. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ayo mari kita keluarkan mujahadah kita untuk membersihkan daripada hadis-hadis yang tercampur tersebut sehingga bersih, keluar daripada hadis yang tidak benar, sehingga hadis tersebut murni sampai kepada Nabi Muhammad SAW. وقد كانوا يعتبرون الإسناد من الدين. Mereka mengatakan bahwasanya sanad itu merupakan bagian daripada agama. وكان قديما إذا جاء الشيخ أو جاء الطالب أو جاء من يترسم بالعلم يقول ائتنا بسندك. Dulu orang syekh atau ustadz, ulama ketika datang ke satu tempat, mereka dimintai mana sanadmu, mana sambungan ilmumu sampai nyambung kepada siapa. كما هو ملاحظ اليوم في العلم الأكاديمي إذا ذهبت إلى جامعة تريد أن تدرس، تريد إلى جامعة أرقى منها وكذا يقول ائتنا بشهادتك، نريد شهادتك. أي الشهادة العلمية؟ أين الثانوية؟ أين البكالوريوس؟ أين الماجستير؟ أين الدكتوراه؟ هكذا يطلبون هكذا. وقديما يطلبون الإسناد، أين سندك في الحديث؟ أين سندك في التفسير؟ أين سندك في الفقه؟ أين سندك في اللغة؟ أين سندك حتى في التربية والسلوك والوصول إلى الله؟
Seperti zaman sekarang kita kalau mau mengajar ke universitas pasti makan dimintai daripada syahadah, dimintai daripada ijazah, diminta mana ijazahmu tentang SMA, kemudian S1, S2 dan sampai S3 di mana. Ketika bisa menunjukkan bukti tersebut maka diizinkan. Begitu juga kalau zaman dahulu mereka meminta menanyai sanad kita, mana sanadmu di ilmu hadis, mana sanadmu di fikih, mana sanadmu di lughah, bahkan sampai ke sanad sampai ke ilmu tasawuf. والحمد لله هذه مدارسكم موصولة بأسانيدها من الشيوخ عن الشيوخ إلى رسول الله. Alhamdulillah madrasah kalian atau pondok kalian ini ya tidak diragukan lagi, tersambung sanadnya dari guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي جعلنا وإياكم أهل سنة وجماعة. Dan alhamdulillah yang mana Allah jadikan kita kelompok ahli sunnah wal jamaah. حفظنا الله وإياكم بعقائد صحيحة بعيد عن القواية والبدع والضلالة. Allah menjaga berkat akidah ahlu sunnah wal jamaah tersebut daripada akidah-akidah menyimpang yang menyesatkan orang. وهذه نعمة من الله. Ini merupakan nikmat dari Allah. بأن ارتبطنا في عقيدتنا في أصول الدين إلى الإمام أبو الحسن الأشعري أو أبو منصور الماتريدي عقائد صحيحة. Yang mana ketika di Usuluddin akidah kita terkait dengan Imam Asy'ari atau Imam Abu Hasan Maturidi. لم يجعلنا الله في الاعتزال أو في القدرية أو في المرجئة أو في فرق شيعة أو في فرق ضالة أو في فرق مجسمة، بل اختار الله هذه العقيدة فنحمد الله على هذا الاختيار. Allah jadikan kita daripada ahlu sunnah wal jamaah. Allah tidak jadikan kita daripada Mu'tazilah, Syiah dan Mujassamah dan yang lain-lainnya, kelompok-kelompok yang sesat. واختارنا الله سبحانه وتعالى هذا المذهب، مذهب الإمام الشافعي، فنحن في الفقه سواء في أصوله أو فروعه على هذا المذهب، مذهب الإمام الكبير الجليل العظيم الذي عام نفعه في المشايخ